Hello everyone. What's up? How is life? এগুলো আমার সাথে যায় না আসলে। I just look dead. আমি কোনো ইন্ট্রো করব না। বাই। So at first হচ্ছে milk. Can you see the milk? হচ্ছে cotton. Let's wash it now. Now let's do some scrubbing. We are on our last step. তেল বেশি দিয়ে দিছি আমি। Make sure যে তেল বেশি দিবা না। বিসমিল্লাহ।